ओम श्रीमद्भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 5 संपूर्ण सारांश संबंध। पूर्व श्लोक रे अर्जुन उत्तेजित होई भगवान को निजर निर्णय जणाई देले। एबे भगवत वाणी प्रभाव पड़िबारु अर्जुन निजर ओ भगवानंकर निर्णय को संतुलन करी कहउछंती। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तु भक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुजन मानंकु न मारी इह लोकरे मु भिक्षान भक्षण करिबाकु श्रेष्ठ मने करुछि। गुरुजन मानंकु मारी एठारे रक्त रंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो केवल उपभोग करिबी। व्याख्या। एही श्लोकरु जणा पडुछि जे द्वितीय ओ तृतीय श्लोकरे भगवान कहिथिबा वचन अर्जुनंक हृदय रे प्रभाव पकाउछि। तेणु तांक मनरे विचार उठुछि जे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन मानंकु हत्या करिबा धर्म संगत नुहे बोली जानिबा सत्वे भगवान निसंदेह रे मते युद्ध पाई आज्ञा देउछंती। तेबे मो बुझिबारे ही किछि भूल रहिछि। तेणु अर्जुन पूर्व श्लोक भली उत्तेजित न होई टिकिए नम्र होई कहउछंती, गुरु नहत्वा भक्ष्यमपिह लोके। वर्तमान अर्जुन प्रथमे निज पक्षरु कहउछंती, जदि मु भीष्म द्रोण प्रभृति पूज्य जनक संगे युद्ध करिबी नाही तेबे दुर्योधन मध्य एकुटिया मो संगे युद्ध करिबो नाही। एही भली युद्ध न हेले राज्य मिलिबो नाही, जद्वारा मते दुख भोगिबाकु पड़िबो। मो जीवन निर्वाह कठिन होई पड़िबो। एपरिकी क्षत्रिय पाई निषिद्ध भिक्षा वृत्ति को मध्य जीवन निर्वाह पाई ग्रहण करिबाकु पड़िपारे। किंतु गुरुजन को मारिबा अपेक्षा मु सेही कष्टदायक भिक्षा वृत्ति ग्रहण करिबाकु मध्य श्रेष्ठ मने करुछि। इह लोके कहिबार तात्पर्य हेला, जदिबा भिक्षा मागिले एही संसार रे मते अपमान ओ तिरस्कार मिलिबो, लोके निंदा करिवे, तथापि गुरुजन को मारिबा अपेक्षा भिक्षा मागिबा श्रेयस्कर। अपि कहिबार तात्पर्य हेला, गुरुजन मानंकु बद्ध करिबा ओ भिक्षा मागिबा उभय मो पक्षे निषिद्ध, किंतु ए दुईटी मध्यरु गुरुजन मानंकु मारिबा मते अधिक निषिद्ध बोली मने हेउछि। हत्वार्थ कामांस्तु रुधिर प्रतिग्धान। एबे अर्जुन भगवानंक कथा आड़कु दृष्टि देई कहउछंती जे जदि आपणक आज्ञा अनुसारे मु युद्ध करे तेबे युद्धरे गुरुजन मानंक हत्यार परिणाम स्वरूप सेमानंक रक्तरे रंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो उपभोग करिबी। मते खाली भोग तो मिलिबो, सेही भोग मिलिले कौन मोर मुक्ति होई जिवो, कौन मते शांति मिली जिवो। एठारे प्रश्न उठी पारे जे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन द्वारा ही कौरवंक पक्षरे बांधी होई रहिथिले। तेणु एठारे अर्थ कामान पदटी को गुरुन पदर विशेषण रूपे धरिनेले आपत्ति कौन? एहार उत्तर हेउछि, अर्थकामी गुरुजन एपरि अर्थ करिबा उचित नुहे। एहार कारण हेला, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण प्रभृति गुरुजन धनकामी नथिले। सेमाने दुर्योधनर वृत्ति भोगी थिले, दुर्योधनर अन्न खाउथिले। तेणु युद्ध बेले दुर्योधनर पक्ष त्याग करिबा अनुचित भाबी सेमाने कौरवंक पक्षरे ठिया होइथिले। द्वितीयतः भीष्म द्रोण प्रभृतिंक पाई अर्जुन महानुभावान पद प्रयोग करिसंती। सुतरां एपरि श्रेष्ठ भाव संपन्न व्यक्ति को अर्थकामी बोली किपरि कुहा जाई पारिबो? तात्पर्य हेला, जेउ माने महानुभाव सेमाने अर्थकामी होई न पारंती एवं जेउ माने अर्थकामी सेमाने महानुभाव होई न पारंती। अतएव एठारे अर्थकामान पद भोगान पदर ही विशेषण होई पारे। विशेष कथन,
द्वितीय और तृतीय श्लोकरे भगवान अर्जुनଙ୍କ कल्याण दृष्टिରୁ ତାଙ୍କୁ କାପୁରୁଷତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବିପରୀତ ବୁଝିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମନୋଭାବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଓ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରଥ ମଝିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧନ, ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି କଥା ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଧନ, ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତ ପାଇବି। ଏହିଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମରେ କେବଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପ ଧରି ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ହୁଏ। ଯେପରି ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ରାବଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କାଳନେମୀ ରାକ୍ଷସ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଓ ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ହେଉଛି ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ରୂପକ ସଦ୍ଗୁଣ ବେଶରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆସିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଦୁର୍ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୋହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଜୋର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଏକତା ବାହାନାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଏକତା ରୂପକ ସଦ୍ଗୁଣ ବେଶ ଧରି ଆସୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଯେ ପତନ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଯେ ଆସୁର ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଏ ଦିଗକୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ଧନର ବାହାନା କରି ଲୋକେ ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ବେଇମାନି, ଠକାମି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଧର୍ମ ବେଶ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାନୁଭାବଙ୍କୁ କିପରି ମାରିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଧର୍ମ ଜାଣୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପେ ମାନି ନେଇଥିବାରୁ ତାହା ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ମହାନୁଭାବାନ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅନୁଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ଭାବ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ।